बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अब हमारा टारगेट है कि हमने बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करने हैं जी। और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इस लैंडमार्क को ज़रूर अचीव करेंगे। पहले भी आप लोगों ने ताउन किया और अब हमारा ये एक नया टारगेट है। और मैं आपको इरफान हाशमी टॉक्स के हवाले से भी जी एक अपडेट दे दूं। चैनल हमारा लॉन्च हो चुका है, उसे जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इसकी पहली डॉक्यूमेंट्री IMF के हवाले से कि IMF दुनिया की मईशत को किस तरह कंट्रोल करता है, ख़ासतौर पर ऐसे ममालिक जहाँ वीक गवर्नमेंट्स आपको नज़र आएंगी, जहाँ पर कुछ शख्सियात हर दफ़ा इक़्तिदार में आती हैं और IMF आकर उन ममालिक में उनकी इकॉनमी को कंट्रोल करता है और फिर डिसीजन मेकिंग की पावर भी छीन लेता है। तो ये डॉक्यूमेंट्रीज जाकर जरूर चेक कीजिएगा। 1000 सब्सक्राइबर्स का जी पहला टारगेट है इरफान हाशमी टॉक्स के ऊपर, उसे पूरा करें। और 4000 हमने वॉच जो आवर्स हैं वो पूरे करने हैं। और ये जब पूरा हो जाएगा तो इंशाल्लाह एक अर्निंग स्ट्रीम बनेगी उन बच्चों के लिए जो पाकिस्तान में स्किल सेट जिन्हें हुकूमत नहीं दे पाती। और हमारी जो रवायती तालीम है वो हमारे बच्चों को हुनरमंद नहीं बना रही, बल्कि डिग्रियां हैं और नौकरियां नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। तो उन लोगों के लिए हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स और फिर जो स्किल सेट है उसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। बहुत सारे लोग जी इस प्रोजेक्ट में शामिल भी हैं। तो इंशाल्लाह ये एक डेडिकेटेड हमारा प्रोजेक्ट है, उस पर जाकर आप अपनी सपोर्ट जो है सिर्फ सब्सक्राइब करके वो शो कर सकते हैं। व्यूअर्स, 5 खबरें जिस पर हम तफसील से आज बात करेंगे। पहली खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों को इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं मिलती, लेकिन अली मीन गंडापुर और बैरिस्टर जो सैफ हैं उनके लिए दरवाजे खोल दिए गए। और इसका जो रिएक्शन अब ये आया कि अलीमा खान ने अब धरने का ऐलान कर दिया है। अलीमा खान के इस फैसले को पार्टी किस तरह से देख रही है और इस धरने को पाकिस्तान का नौजवान कैसे देख रहा है, ये आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। धरना कहाँ होगा, कैसे होगा और अलीमा खान ने क्या कहा। और फिर दूसरी तरफ मुराद सईद काफ़ी दिनों के बाद जी इन एक्शन है और उन्होंने 7 निकाती एजेंडा दे दिया है। और पाकिस्तान के नौजवानों को इन्होंने भी क्या पैगाम दिया। और अब ये जो 2 धारी तलवार कुछ लोगों के सरों पर लटक रही है, ये 2 धारी तलवार क्या करेगी ये भी आपको बताऊंगा। और फिर बलूचिस्तान में मजीद गिरफ्तारियां हुई हैं जी। लॉन्ग मार्च होना था, वो नहीं हो सका। एक बड़ी गिरफ्तारी हुई रात की तारीकी में, और ये गिरफ्तारी किसकी हुई ये भी आपको बताएंगे। और फिर पाकिस्तान के पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग, हम कहाँ स्टैंड करते हैं और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में कहाँ खड़ा है, ये भी आपके सामने कुछ हकायक रखेंगे। और फिर अगर मेरे पास 1 करोड़ हो तो मैं वकील क्यों खरीदूंगा, इस जुमले के पीछे असल माजरा क्या है, इससे भी पर्दा उठाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन फिर सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात की आप इस वक्त रंग बिरंगी कहानियां सुन रहे हैं। हर धड़ा आपको ये बता रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, इमरान खान ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, टास्क मिल गया, बैरिस्टर सैफ गए और अली मीन गंडापुर को भी मुबैना तौर पर कहा गया कि जाएं, जाकर आप बात करें। पहली चीज जो पाकिस्तान का मीडिया इस वक्त रिपोर्ट क्या कर रहा है और असल हकाइक क्या है। पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर इवन के ये लफ्ज तक बता दिए गए कि इमरान खान ने क्या कहा एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जब ये मुद्दा उनके सामने रखा गया कि खान साहब मुज़ाकरात होने चाहिए और आपको थोड़ी सी लचक दिखानी चाहिए। रिपोर्ट किया जाता है कि खान साहब ने कहा कि मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान के मफाद में चलूंगा। मुलाकात में एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पर बानी PTI ने अंग्रेजी का जुमला आई वुड लाइक टू हैव दैट बोला। जराए बताते हैं जो रिपोर्ट हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट से होने वाले गैर रस्मी मुज़ाकरात में ताहाल कोई हल नहीं निकला, जबकि अली मीन गंडापुर जो कोशिश कर रहे हैं या अमरीकी पाकिस्तानी जो मिले हैं इनकी तरफ से भी अभी तक कोई हतमी जवाब नहीं आया। खबर पूरी रिपोर्ट हो रही है, तज्जिए हो रहे हैं। पाकिस्तान में ये जो बीरबल हैं इनकी एक पूरी पलटून बैठी हुई है। आपको इन मुज़ाकरात का जो प्रोज एंड कॉन्स हैं वो आपको बताते हुए नजर आएंगे और ये क्यों ज़रूरी हैं, ये सब बातें हो रही है। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि मुज़ाकरात पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो पैगाम भेजा गया, क्या वो अली मीन गंडापुर के जरिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा, ये भी नहीं आपको बताया जा रहा सिक्योरिटी जराए से। क्योंकि इससे पहले जब बैरिस्टर गौहर मिले और उन्होंने कहा इमरान खान की रिहाई को लेकर, तो दूसरी तरफ से पैगाम आया कि जनाब हमारे से इन्होंने ज़रूर कहा था और हमने इन्हें कहा कि जाकर पाकिस्तान की हुकूमत से बात करो। एक तरफ से ये दावे ज़रूर हो रहे हैं और दावे इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं कर रही।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नहीं कर रही, कोई सहाफ़ी भी नहीं कर रहा। ये दावा कौन कर रहा है? अली अमीन गंडापुर, और फिर दूसरी तरफ आपको बैरिस्टर सैफ, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। फिर इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खान साहब ने जो उनको डायरेक्शंस दी कि जाकर बात करें, कमेटीज़ बनती हैं, मुतादिद दफ़ा कमेटीज़ बनाई गई, लेकिन इमरान खान का वक्त ज़ाया किया गया और एक टाइम बाय करने की जो स्ट्रैटेजी है पहले दिन से, उसको हासिल किया गया। अपॉर्चुनिटी को जब आपने सिक्योर किया तो उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? आप इमरान खान का वक्त ज़ाया करने के बाद इनकी सियासत को गंदा करने की कोशिश करते हैं अपने लोगों के जरिए कि देखो वो तो मुज़ाकरात कर रहा है, वो तो डील की बात कर रहा है, वो तो बाहर निकलना चाहता है। लेकिन जब खान साहब को ये बात मालूम पड़ी कि इन लोगों से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है और ये सिर्फ टाइम गेन करते हैं और उसको अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा बंद करो इस तमाशे को और आज के बाद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं करेगा। तो ये फुल स्टॉप इमरान खान ने लगा दिया। और आज तक जितनी कोशिशें भी हुई, इमरान खान के सामने जो ऑफर्स रखी गई, खान साहब ने उनको कबूल नहीं किया और उसकी एक बुनियादी वजह ये थी। और अगर आप ये जो खबरें रिपोर्ट हो रही है इसमें भी देखें कि इमरान खान ने कोई क्लियर कट जवाब नहीं दिया। ये लोग कह रहे हैं ना, उसकी वजह क्या है? क्योंकि इमरान खान ने हमेशा इन ऑफर्स को डिनाई किया, इन ऑफर्स को मानने से इनकार किया, जिसमें वो बार बार कहते हैं कि खान साहब 9 मई मान लें, माफ़ी मांगें और आप फिर देखें आपके लिए आसानियाँ होंगी। इन लोगों का ख्याल ये था कि जिस तरह हमने नवाज शरीफ को मना लिया, जिस तरह हमने बाऊजी की ज़ुबान को हमेशा के लिए खामोश करवा दिया, आसिफ अली जरदारी साहब को और उनकी सियासत जिस तरह से हमने सिंध में इसे एक ख़त्म कर दिया, कन्फाइन कर दिया, इसी तरह हम शायद इमरान खान को भी हमेशा के लिए खामोश करवा देंगे। लेकिन उनका पाला इमरान खान से पड़ा है और इमरान खान उन्हें बता रहे हैं कि असल में सियासत कहते किसे हैं और लीडर होता क्या है। यही मुश्किल है कि अब उन्होंने रास्ता निकाला उन लोगों के ज़रिए जो हमेशा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में रहते हैं। मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात बता रहा हूँ और अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो पब्लिक इस वक्त इंफॉर्मेशन मौजूद है उसे भी आप उठाकर देख लें और एनालाइज करें पिछले 1 बरस की सियासत को, तो आपको पता चलेगा कि बैरिस्टर सैफ जहाज़ गया, बैठे अडयाला जेल जाकर वो बात करते हैं इमरान खान से कि रोक लें इन सब लोगों को और पता नहीं क़यामत आ जाएगी अगर ये धरना दे दिया गया। आपको याद है हमें किसने बताया? हमें फैसल वाडा ने बताया कि जहाज़ भेजा, क्यों गए थे? फिर बैरिस्टर गौहर, फिर अली अमीन गंडापुर जो मौके से गायब हो गए। तो इन लोगों के ज़रिए अब इमरान खान को मनाने की कोशिश की जा रही है और बताया ही जा रहा है। अब देखें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये कल से हम इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं कि अगर आप इमरान खान की ट्वीट को उठाकर देखें, आमतौर पे होता क्या है कि इमरान खान जो भी बात करते हैं उसको गैदर किया जाता है। अगर आपने जिब्रान इलियास की गुफ्तगू सुनी हो तो उन्होंने अपने उस इंटरव्यू में ये कहा था कि मुख्तलिफ ज़राए से उसको चेक किया जाता है और चेक करने के बाद हम उसे ट्वीट करते हैं। पिछले 2-3 दिनों के अंदर जितनी भी मुलाकातें हुई और ये जो कल की मुलाकात थी, इसमें इमरान खान का ट्विटर अकाउंट मुकम्मल तौर पे खामोश है और जो खबर आपको वहाँ पे मिल रही है उसमें पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल है, बलूचिस्तान को लेकर और पाकिस्तान में जो ऑपरेशन हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं की गई। और फिर ये भी चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ड्रोन हमले को लेकर इमरान खान का किसी किस्म का रिएक्शन नहीं आया। ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान को बताया जाए और उसके ऊपर वो बात ना करें? और फिर ये भी एक तासुर शायद दिलवाने की कोशिश की जा रही है कि देखो हमने तो इसको बताया अंदर के हालात क्या थे लेकिन आज वो खामोश हो गया। ये भी एक तासुर क्रिएट करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो जिन्हें इमरान खान के साथ खड़ा होना चाहिए वो आपको कुछ और ताकतों के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। व्यूअर्स, इसका हल अब अलीमा खान ने निकाला। आपको दुख होगा, आप तकलीफ़ में हैं जब आपकी मुलाकात आपके भाई से ईद वाले दिन नहीं करवाई जाती तो आपके दिल पे क्या बीतेगी कि यार देखो अली अमीन गंडापुर जिसका इमरान खान से क्या ताल्लुक़ है, अगर इमरान खान की वो जमात में ना हो और इमरान खान ने उसे एक सूबे का वज़ीर आला ना बनाया हो तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उसकी कोई हैसियत नहीं है। उसे मौका मिलता है कि वो जाकर कई घंटे, ये कोई आधे घंटे की मुलाकात नहीं थी, 25 मिनट 20 मिनट की मुलाकात नहीं थी, बल्कि जितनी देर उनकी ज़रूरत थी उतनी देर इमरान खान के सामने अली अमीन गंडापुर को बिठाया गया। तो वो सोचती होंगी ना कि यार हमें क्यों इजाज़त नहीं मिलती? वो इसलिए नहीं मिलती कि अली अमीन गंडापुर जो बातें बाहर आकर करते हैं, अब पाकिस्तान की आवाम को इसके ऊपर भी शक है कि जनाब हमें क्या पता कि क्या कहा और क्या बातें हुई। और जहाँ तक बुशरा बीबी का ताल्लुक है या फिर अलीमा खान का ताल्लुक है तो वो बाहर आकर वही बात करेंगी जो इमरान खान उन्हें बताते हैं और जो असल सिचुएशन है। तो इस पिछले 10-15 दिनों की अगर आप अडयाला जेल की सियासत को उठाकर देखें तो आपको भी पता ही चलेगा कि जानबूझकर इमरान खान से हकाइक को छुपाया जा रहा है
اور جو خبریں اس سے پہلے اطہر کاظمی صاحب نے بھی دی کہ ایک جھوٹا اخبار عمران خان کے سامنے رکھا گیا، اور مقصد کیا تھا کہ کنفیوژن کریٹ کی جائے، عمران خان کو توڑا جائے، عمران خان ٹوٹ نہیں رہا، عمران خان پیچھے نہیں ہٹ رہا، تو اب یہ طریقہ نکالا گیا کہ ان کے لوگوں کے ذریعے یہ سب باتیں ہم کروائیں اور ایک کنفیوژن پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی عوام اور خاص طور پہ عمران خان کے حوالے سے کریٹ کی جا سکے۔ ویورز، اب اس کا علیمہ خان نے کیا حل نکالا؟ انہوں نے کہہ دیا جی کہ اگر ہماری ملاقات نہیں کروائی جاتی تو پھر یہ ہمارا لاسٹ ریزورٹ ہوگا، آخری حل جس پہ عمل کیا جائے گا، اور ہم دھرنا دے دیں گے اڈیالہ جیل کے باہر۔ ان کے اس ٹویٹ کے اندر جو انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی، کیا کہتی ہیں کہ علیمہ خان نے کہا کہ اگر انہیں اپنے بھائی سے ملنے کی اجازت نہ دی گئی تو وہ جیل کے باہر بیٹھ کر احتجاج کریں گی اور اس وقت تک وہاں موجود رہیں گی جب تک انہیں عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں ملتی۔ علیمہ خان نے مزید کہا کہ ہم نے آخری بار 20 مارچ 2025 کو اپنے بھائی سے ملاقات کی تھی اور اگلی ملاقات 8 اپریل 2025 کو طے ہوئی، جو کہ ہماری آخری ملاقات کے 3 ہفتے کے بعد ہوئی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ان کا خاندان 8 اپریل کو دوپہر 2 بجے اڈیالہ جیل پہنچے گا، اور اگر اس بار بھی ملاقات کی اجازت نہ دی گئی تو وہ جیل کے باہر بیٹھنے کا عزم رکھتے ہیں۔ علیمہ خان نے اپنے بیان میں اس بات پر زور دیا کہ ان کا خاندان اپنے بھائی سے ملاقات کا حق محفوظ رکھنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا۔ بیرسٹر سیف کو کیوں غیرت نہیں آئی کہ وہ ایک لمحے کے لیے کہتا کہ خان صاحب آپ کی بہنیں آپ کے لیے پریشان ہیں، اور وہ انتظار کرتی رہی، چلے ہماری تو خیر ہے، ہم تو کسی کا پیغام لے کر آئے، لیکن آپ کی بہنوں کا یہ حق بنتا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی کوئی بات نہیں کی گئی۔ کم از کم آپ جس حکومت کے ترجمان ہیں یہ ضرور کہتے کہ بہنوں کے لیے بھائی بھی اندر پریشان ہے اور باہر بہنیں پریشان ہیں، لیکن ہمیں یہ کوئی پیغام سننے کو نہیں ملا۔ اب پاکستان کی عوام نے صرف فیصلہ کرنا ہے۔ وہ ووٹ جو آپ نے عمران خان کو دیا اور یہ جو لگڑ بگڑ ہیں جس ووٹ کے اوپر اس وقت وزارتوں کو انجوائے کر رہے ہیں، ان کا حال آپ کے سامنے ہے۔ یہ عمران خان کی بات نہیں کرتے، یہ عمران خان کی نمائندگی بھی نہیں کرتے، اور یہ عمران خان کے قبیلے سے اب نہیں ہے۔ انہوں نے اب اپنا شہر سے باہر ایک نیا قبیلہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو ان لوگوں کو پہچاننا ہے، اور ان کے دن ایک طرح سے گنے جا چکے ہیں، کیونکہ اب پاکستان کی عوام نے جس 8 فروری کو عمران خان کو ووٹ دیا، نشان ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنا ووٹ جو امانت تھا عمران خان کی ان کی جھولی میں ڈالا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان سے حساب لیا جائے، اور اگر پاکستان کی عوام اب بھی خاموش رہی نا تو پھر یہ لگڑ بگڑ قبضہ کریں گے، اور شیر کا شکار باہر سے آ کر لوگ نہیں کریں گے، بلکہ گھر کے ہی لگڑ بگڑ جو ہیں وہ عمران خان کے اوپر اب حملہ آور ہیں۔ ویورز، یہ باتیں آپ کو سخت لگیں گی کہ میں پاکستان تحریک انصاف پر تنقید کر رہا ہوں، لیکن اور اب ہم کریں کیا؟ ہمارے پاس کیا آپشن ہے کہ بہنوں کی ملاقات نہیں ہوتی، اور کچھ لوگ جن کا عمران خان کی وجہ سے سیاست میں ایک تعلق بنا، عمران خان کی وجہ سے جن کو پہچان ملی، اب وہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ علیم گنڈا پور کو 2.5 گھنٹے جو ملاقات ہوئی اس کے اوپر پریس کانفرنس کرنی چاہیے، اور پارٹی کو ان سے سوال کرنا چاہیے کہ آپ کی 2.5 گھنٹے ملاقات ہوئی، کیا باتیں ہوتی رہی؟ ٹھیک ہے، جو راز و نیاز کی باتیں ہیں، لیکن آپ کو پاکستان کی عوام کو اعتماد میں لینا ہوگا، اور خبریں آپ جتنی مرضی لگوائیں، اور پہلے آپ کہیں کہ ملاقات ہوئی، اسٹیبلشمنٹ سے ٹاسک دے دیا گیا، بعد میں کہیں کہ کنفرم کر لو، تو سر یہ لوگ کسی کے نہیں ہیں، یہ صرف اپنی سیاست اس وقت آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ویورز، مراد سعید صاحب کی انٹری ہوئی ہے، کئی مہینے ہو گئے وہ منظر سے غائب ہیں، اینڈ فار دی آبویس ریزنز وہ منظر سے غائب ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے، اور آپ ان کے حوالے سے متعدد پیغامات سنتے رہتے ہیں، ان کی آڈیو پیغامات آپ کو ملتے رہتے ہیں، پھر ان کے کچھ ویڈیو پیغامات بھی آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھے ہوں گے۔ اب انہوں نے جی ایک اعلان کیا ہے اور آئندہ کا لائے عمل انہوں نے دے دیا۔ مراد سے سب یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے وہ نوجوان جو 1 سال بنی گالہ اور زمان پاک کے باہر کیمپ لگا کر بیٹھے رہے، جنہوں نے راستے کھلوائے قافلوں کے اور فسطائیت کا مقابلہ کرتے رہے، اب انشاءاللہ 6 اپریل کو ایک کنونشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ابھی کنونشن کہاں ہوگا اس حوالے سے تفصیلات نہیں ہے، لیکن کنونشن کا اہتمام ہونے جا رہا ہے، یعنی ایک ایکٹیویٹی آپ کو کے پی میں ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور بتایا جاتا ہے کہ اس کنونشن سے مراد سعید صاحب بھی خطاب کریں گے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 11 اپریل کو سوات اپنے حلقے کے گرینڈ جرگے سے 2 نکاتی ایجنڈے، عمران خان، بشرا بی بی سمیت قیادت اور کارکنان کی رہائی اور امن کی بحالی پر تفصیلی بات کروں گا۔ اب دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کو 2 چیزوں پر اس وقت فوکس کرنا چاہیے تھا، عمران خان کی رہائی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اسیران ہیں ان کی رہائی کی بات کی جائے، اور پاکستان میں جو الیکشن ہے وہ کیسے دوبارہ کروائے جائیں، یا مینڈیٹ جو چور تھا اس چور کو پکڑا جائے اور اس کا کسی طرح سے محاصرہ کیا جائے۔ لیکن یہاں پر آپ کو ایجنڈے کیا نظر آ رہے ہیں؟ لوگ ملتے ہیں جی 3 گھنٹے، اور ایجنڈا کیا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، اور باہر آپ کو ایک افواہوں کا دفتر جو ہے
वो खुला हुआ नजर आएगा। तहरीक इंसाफ के हर एहतजाज में शामिल नौजवान और काफिले लाने वालों को भी तैयारी का कह दिया गया। जैसे ही जामे प्लान सामने आएगा आपको अमल दरामद होता हुआ दिखाई देगा। कराची और सिंध के नौजवानों को पार्टी से मुशावरत के बाद एक हफ्ते में प्लान देने की हिदायत की थी। कल इनका तफसीली लाएमल भी मौसूल हो जाएगा। नॉर्थ पंजाब के नौजवानों को फ्लैश प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी रखते हुए तहरीक के अगले मरहले की तैयारी पर फोकस रखने का कहा गया है। नॉर्थ पंजाब के नौजवानों के साथ तफसीली लाएमल तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक जुमे को शेयर नहीं हो सका। इंशाअल्लाह जल्द इस पर भी पेशरफ्त होगी। अमन तहरीक के लिए इंशाअल्लाह अगले हफ्ते पख्तूनख्वा के तमाम कबीलों का जरगा बुलाया जाएगा। फैसला यही हुआ कि जरगे में ही पूरा लाएमल वाजे करके इसी दिन तहरीक का आगाज होगा। तो केपी के अंदर जी एक बड़ी तहरीक चलने जा रही है और जितने भी शक व शुबहात हैं शख्सियात के हवाले से इन्हें अपने आप को क्लियर करना चाहिए और बताना चाहिए कि वो किसके साथ खड़े हैं। मैं फिर आपको एक खबर ये भी दे दूं कि बलूचिस्तान में जी एक इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है। एक तो गिरफ्तारी हुई है और दूसरी तरफ लश्करी रईसानी और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तहरीक इंसाफ के लीडर्स के बारे में वो ये कहते हैं लश्करी रईसानी साहब कि वो हमारे पास आए और हमने बलूचिस्तान के हालात उनके सामने रखे, हालात के तल्ख होने का उनको बताया गया और जो जिम्मेदार हैं उनको पकड़ना चाहिए और कुछ यकीन दहानियाँ करवाई। और क्या यकीन दहानी करवाई कि जब आप पावर में आएंगे तो आपने हमें भूलना नहीं है। मरियम भी भूल गई ना, ये जाकर बलूचिस्तान में आपको याद होगा धरने, लोगों के साथ इजहार यकजहती, लेकिन कहाँ है मरियम नवाज़ जिसने जाकर लोगों के साथ इजहार यकजहती किया? गायब हो गई, लापता हो गई। और आज यही वादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द से लिया जा रहा है कि वक्त आने पर हमें भूलना नहीं। हमारा मुतालबा है कि ख़वातीन फौरी रिहा की जाए उन्हें, और तहरीक इंसाफ से मुतालबा है कि जब भी ये पावर में आए तो लापता अफराद का कमीशन बनाएं। जस्टिस जावेद इकबाल जैसा ठग कमीशन नहीं हो बल्कि ये बाख्तियार कमीशन होगा। सूबे में एजेंसियों का सियासी अमल में मुदाखलत करना बंद हो। अब ये कुछ बातें कही गई हैं और 6 अप्रैल अख्तर मेंगल साहब ये कहते हैं कि सुबह 9 बजे कोयटा की जानिब हम जो मार्च है इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ कर देंगे। नाअहल और जाली हुकूमत ने हमारी बात सुनना भी गवारा नहीं किया। अब हमारी आवाज़ कोयटा की गलियों में गूंजेगी। हर बलोच और पश्तून से अपील करता हूं कि अपनी बहनों के शाना बशाना ये खड़े हों। व्यूअर्स, ये तो अख्तर मेंगल साहब हैं, लेकिन पता ही चला है जो खबर आ रही है कोयटा से, जमहूरी वतन पार्टी के जी रहनुमा है नवाबजादा गहराम बुगटी साहब, उनको हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस के मुताबिक जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा को 30 रोज़ के लिए जेल मुंतकिल किया गया है और इनका ये जो जी MPO के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। और ये पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन है, यानी बलूचिस्तान में जो तहरीक चल रही है, अगर आपने इन लोगों को अपने साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर ना बिठाया तो सर इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये पंजाब नहीं है, ये KP नहीं है, खैर KP में भी इसी किस्म के हालात हैं। जब आपसे लोग नाराज़ पिछले 77 बरसों से हैं और आप उनकी बात नहीं सुन रहे, और कहा ही जाता है कि हकूक़ और ये आज़ादी का नारा लगा रहे हैं, वो लोग जो आज़ादी का नारा लगा रहे हैं वो तखरीबकार हैं, वो रियासत के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन जो लोग बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान की मिट्टी से, इस वतन की मिट्टी से, आपको उनको हकूक़ देना पड़ेंगे। अगर हकूक़ दिए होते, लोगों को तालीम दी होती तो हालात बलूचिस्तान के बेहतर होते। हम तो छोटे से बड़े हो गए और हमारे जो पिछले बुज़ुर्ग थे वो भी ऑब्वियसली अब इस दुनिया से जा चुके और बलूचिस्तान के हालात जो हैं वो इसी तरह रिपोर्ट होते रहे, यही कहानियाँ सुनते रहे, यही अखबार हमें बताता है कि बलूचिस्तान के साथ किस किस्म की नाइंसाफ़ी ओवर द ईयर्स हो रही है। तो आपको अपने हालात को ठीक करना होगा और इन लोगों की बात को सुनना होगा। किसी को 30 दिन के लिए बंद करें या किसी को 3 दहाइयों के लिए बंद कर दें, अल्टीमेटली इसका जो नतीजा है वो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। मैं फिर आपको ना एक इंटरनेशनल खबर भी दे दूं और फिर उसके बाद आपको ये बताएंगे कि ये जो 1 करोड़ में वकील है, ये किसने कहा कि अगर मेरे पास 1 करोड़ होता तो मैं एक वकील को ख़रीदता। खबर सर ये है कि एक तो IMF ने अमरीकी TRF को आलमी मईशत के लिए नुकसानदेह करार दे दिया, एक बहुत बड़ा ख़तरा करार दे दिया है। और अपने बयान के अंदर IMF की तरफ से ये कहा गया कि सुस्त शरह नमू के वक्त अमरीकी TRF आलमी मईशत के लिए ख़तरा है। ये इंतहाई ज़रूरी है कि ऐसे इक़दाम से गुरेज किया जाए जो आलमी मईशत को मज़ीद नुकसान पहुँचा सकता है। अगर आप जो खबरें इस वक्त रिपोर्ट हो रही हैं उनको आप उठाकर देखें तो दुनिया की मईशत इस वक्त हिलकर रह गई है और इसका फौरी असर हमें अमेरिका में नज़र आया, जहां पर जो ट्रंप की जानिब से टैरिफ में इजाफे के बाद स्टॉक मार्केट में इसका एक असर देखा गया। और पता ही चलता है कि जी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखी गई और रिपोर्ट ये है
کہ ٹیرف بڑھانے کے اعلان کے بعد دنیا بھر کی مالیاتی منڈیاں شدید دباؤ میں ہیں، تاہم اب تک سب سے زیادہ نقصان امریکی سٹاک مارکیٹ کو پہنچا، اور یہ کہ کووڈ وبا کے بعد سے امریکی سٹاک کی بدترین کارکردگی ہے۔ تب کووڈ تھا، جو مارکیٹ ہے وہ پوری طرح کولیپس کر گئی، اس کا ہم نے ایک امپیکٹ دیکھا، لیکن اب پتہ ہی چل رہا ہے کہ ہر ملک کا جو ٹیرف بڑھا دیا ہے آپ نے، اس کے بعد آبویسلی اس کا ایک آپ کو فال آؤٹ نظر آئے گا امریکن اکانومی کے اوپر بھی۔ اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کہاں پہ فال کرتا ہے۔ ہمارے لیے ہمارا ملک جی بہت امپورٹنٹ ہے، ہماری برآمدات امریکہ میں سب سے زیادہ برآمدات ہیں جی پاکستان کی، اور اس سے پہلے جو ٹیرف تھا بتایا جاتا ہے جی کہ 17% کے اوپر تھا، اور اب یہ بڑھا کر پاکستان کا 29% یعنی 12-13% اس میں اضافہ کر دیا گیا، تو اس کا بھی امپیکٹ ہماری برآمدات کے اوپر پڑے گا۔ جب برآمدات نہیں ہوں گی، پہلے ہی ہماری اکانومی جو ہے وہ خراب ہے، تو ہم کس طرح سے سروائیو کریں گے؟ اگر آج آپ نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک رکھے ہوتے نا، تو ہم بھی ان کے ساتھ نیگوشیشنز کر رہے ہوتے، ہم نے اپنے دہشت گرد ان کو پکڑ کر اپنے سرزمین سے ان کے حوالے کیے، تو یار کسی کو یہ خیال ہی نہیں آیا کہ امریکہ سے آپ بات کرتے اپنے سفارتی تعلقات کو بہتر کریں۔ وہ ڈاکٹر جو پاکستان میں ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، یہ 3 سے 5 ہزار کے قریب ڈاکٹرز ہیں جی۔ اگر یہ ڈاکٹرز وائٹ ہاؤس میں لابنگ کر رہے ہوتے تو کتنا فائدہ پاکستان کو ہوتا، لیکن ہم اپنے حقوق کے لیے پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہے ہیں۔ تو جسٹ امیجن کہ اگر ہم اپنی پالیسیز کو درست کر لیں اور سب لوگ مل کر پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ہم کہاں سے کہاں چلے جائیں، لیکن حالات ہمارے اس بات کی اجازت نہیں دیتے، اور آج آپ دیکھ لیں کہ اس کا ایک بیڈ امپیکٹ پڑ رہا ہے۔ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ پاکستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو ٹیرف والا معاملہ ہے اسے امریکہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور جو ہمارے سفیر صاحب ہیں جی رضوان سعید شیخ صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ٹیرف معاملے پر امریکہ سے مذاکرات کرے گا، اور آج ہی امریکی معاون نمائندہ برائے تجارت سے ان کی ملاقات بھی طے ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ ہم امریکہ خدشات کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ آپ کر کے دیکھ لیں، پاکستانی مصنوعات پر جی 29% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا ہے، اس سے پہلے یہ 12% تھا، تو کوشش آپ کر کے دیکھ لیں۔ بھارت بھی کوشش کر رہا ہے، دیکھنا یہ ہوگا کہ بھارت کامیاب ہوتا ہے، ہم کامیاب ہوتے ہیں، چائنا کامیاب ہوتا ہے، لیکن ایک بات ویورز ضرور ہے کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے جو فیصلے ہیں وہ امریکن عوام کے لیے بھی ایک سرپرائز ہے، اور میجورٹی لوگ اسے سرپرائز سے زیادہ ایک دھچکا قرار دے رہے ہیں، اور امریکہ کی عوام بھی ان فیصلوں سے زیادہ کچھ خوش نظر نہیں آتی۔ چیزیں امریکہ میں مہنگی ہوں گی، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ ممالک جن پر ٹیرف کم لگا وہاں کی ایکسپورٹس بڑھانے کا ایک موقع ملے گا، تو پاکستان کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے۔ اب یہ جو خبر تھی نا کہ اگر میرے پاس 1 کروڑ ہوتا تو میں وکیل خریدتا، پروگرام ہے جی ہنسنا منع ہے، آپ سب دوست اس کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پر ایک سوال ہوا تابش ہاشمی کی طرف سے کہ اگر تمہارے پاس 1 کروڑ ہو تو تم کیا کرو گے؟ تو نوجوان نے کہا کہ میرا ایک قیدی جیل میں ہے اور میں 1 کروڑ کا وکیل کرتا۔ تو حیرانگی سے اس نے پوچھا کہ کون سا قیدی؟ تو اس نے کہا قیدی نمبر 804، اور اگر میرے پاس 1 کروڑ ہوتا تو میں وکیل کرتا اور اسے وہاں سے نکال لیتا۔ تو وہاں پر جتنے بھی نوجوان بیٹھے تھے انہوں نے تالیاں بجا کر اس سوال اور اس جواب کے اوپر جو ہے اپنی رائے قائم کی۔ پاکستان کا نوجوان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان کے طاقتور حلقوں کو سوچنا پڑے گا۔ آپ جتنے مرضی بھاشن دیں، آپ جتنے مرضی لابنگ کروائیں، آپ جتنی مرضی دفعہ لوگوں کو پاکستان بلائیں، لیکن پاکستان کا نوجوان کیا سوچ رہا ہے؟ آپ ایک مخصوص وقت تک اپنی کرسی پر بیٹھیں گے، آپ کا اقتدار ختم ہوگا، تو اس کے بعد پاکستان کو آپ تنہا چھوڑ دیں گے اپنے ان غلط پالیسیز کے ذریعے تباہی کی طرف جو ہم جا رہے ہیں۔ آپ کو اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا ہوگا پاکستان کے نوجوان سے۔ آج وہ نوجوان جسے آپ اٹھاتے ہیں، جسے آپ گرفتار کرتے ہیں، جس کے اوپر پی کا قوانین لاگو کر دیے جاتے ہیں اور اسے اٹھا لیا جاتا ہے، مقدمات کا وہ سامنا کر رہا ہے، اس کی آواز کو خاموش کریں، لیکن اس کے باوجود لوگ اظہار کرتے ہیں، لوگ آپ پر تنقید کرتے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جائیں اور پاکستان کو سنبھال لیں۔ تمام سیاستدان، اور خاص طور پہ اس میں نقصان جو اس ملک کا جن لوگوں نے کیا وہ سیاستدانوں کا زیادہ ہاتھ ہے، کیونکہ جب آپ اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے اور اپنی کمزوریوں پر قابو پانے کے لیے پاکستان کے طاقتوروں کے پاس جاتے ہیں مدد مانگنے کے لیے، تو پھر سرکار آپ کو ایک قیمت ادا کرنا پڑے گی، اور یہ سیاستدان اپنے اقتدار کے لیے پاکستان کو داؤ پہ لگا کر کرسی تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ہمارا نوجوان ان کو تسلیم نہیں کر رہا، اور یہ جو واقعہ پیش آیا یہ اس کی ایک سب سے بڑی اگزامپل ہے۔ ویورز اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔